Mga idol ka videokers, so nandun na tayo aircon LG atong i-deliver free installation mga idol ato San Francisco, Southern Leyte. Mga idol, message lang sa GM Electronics for air conditioning, free installation mga idol and delivery. Sugod, Southern Leyte. Ready na mga idol? Ready na? Tara, San Francisco LG LG split type aircon inverter mga idol by GM Electronics, customer service line, Sugod, Southern Leyte. Mga idol, ready na, going to San Francisco, Southern Leyte. Type aircon inverter, free installation and delivery. Mga idol, natay i-deliver karon na LG padulong og San Francisco, Southern Leyte mga idol. Okay. Stop over sa ta mga idol. Stop over ta. Aircon delivery bound for San Francisco, Southern Leyte. LG. Okay ra mo diha mga idol? Okay. Set up. Mga idol, sige tara. Let's go.